क्या बाड़ी है, हम तो सब भूल गया साला। तो हमारा ही बाड़ी लगता है। ये तो हमारा डाड न क्या। डाड घर में है? कौन को रही बेटा रे? हम है तुम्हारा लड़का। पहचाना हमको? हम तो मुंबई से आया। ये कितना कह रही थी? हिंदी बात नहीं समझता आप? नारे बात और ये कैसा है कि माता नारे बाबाला करे मतलब माता मी तक किसी बुझे काउ देश तो दिन तक खटा यारी तक की जात माते ओए बेटे चले ओ जगह है कि किता को बे ये तो हमारा मोम है। मोम कैसे हो आप? मोमबत्ती खाली उजब जलाईसी ना रे बात जलाईसी ना তোমার মনে জলাইছি ইটা লম্বা তো জলাইলাম কসনা বেটি কয়েক মাত আমরা বুঝছি না যে কিতা মাথে কুয়াই গিয়ে तो आप लोग अच्छे हैं तो ना? পাঁচ বছরে কয়েক বাড়ি দিয়েছে মা তো দিতে সারা বদলে গেছে তোর কন্যা আমার কইতা সিনবাই দিন বেটি ইকু তো আমার সেটা তো দেখা যায় আমার কুয়াও কিন্তু মাত বদলে গেছে তো और কিতারে আমি তো সিনিয়র না চশমা এখন লাগাও চিনবে এবার কুয়া তো আমার কুয়াও দেখা যাত তো দে বেটি ভাই নিও লাগাও দেখো কম ডান না কিতা বেটা কিতা কই রে নি हाँ हाँ তোর শরীর কত এটা ঠিক আছে নি फाइन फाइन आई एम फाइन। ওই বেটি ভাই খাইছো ধরতে তো উড়িয়ে পড়ছ সবাই নে নে তুই না তোমার নুরা দিয়া কিতা করে বেটি গুতায় ও আইতে 100 বছর মনে কর ऐसा मत करो, मोम मर जाएगा। তোর মা ফেটুলি নি মরজি তো বেটা नहीं नहीं ये बात नहीं है। আচ্ছা বেটি দে আমার জবাব দে খাবাই তো ये हम तो ये नहीं बोला तो ये तो वाटर अच्छा है। হ্যাঁ वाटर वाटर আমি তো আমার বেটির অর্ডার দিব বেটা তুই করবি রে মাত্রা রে তুই তো বুয়ার জায়গা বুয়া তাক রে ইগু বেটা আমার বেটিরে আমি অর্ডার দিতাম না খেয়ে দিত রে কাওলাই দিতানি आप तो बुढ़ा हो गया, आप तो हिंदी नहीं समझता। কিতা কয় রে কইছ না সান তুই হুম কুয়া এখন মাটিটা কিছু বুঝানো নাই কুয়া বদলে গেছে মাথাটা বদলে গেছে তুই আসাও কথা আমার ভাই ওই আমরা কুয়া না বেটি ওই রে বাথরুম বালা করে দেখো আমার মাথা কথা বদলে গেছে পাঁচ বছরে আইছে যে हम तो सुबह सुबह आ गया शू छोड़ के चला। ইবার কোনো শোভা নাই রে বেটা তুই আগিতে নি তোর মনে মনে যাস না আগস্ত কিয়া हम क्या बोला, आप क्या बोला? हमारा बात आप नहीं समझा। মানে মতিলেও খেলি না বেটা গাছর তলে উলে नहीं नहीं मतलब क्या आपने बोल नहीं रहा किया। ना? सुबह सुबह आ गया शू छोड़ के चला गया। हमारा बात आप नहीं समझा। আগেই তো করতে বদনাম করে না हम शू छोड़ के आ गया। ধর 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 ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये क्या लेके आ गया आप? अब भी नहीं समझता हिंदी क्या? তোর মাত বুঝিস না রে বাবা हम तो बांग्ला थोड़ा थोड़ा समझता है लेकिन बोलने नहीं सकता, समझा? কুয়া এখন মাথা এটা আমার দিমাগ খারাপ করে দিচ্ছি বাবা গোরা গোরা বেটা আরে গরো আরে आज हम शादी करेगा। ও বেটি হ্যাঁ কি কর হুবাই তো কর থাকি খাইতো সাইকেল কেন খাইলা পুরো ডাকিলো তুমি লইয়া গেলা খালি রটার গেছে পাটা দেশে তো দারু আইছে ও ইগু গাবিন মনে হয় একিলা খাইতো গাই গরি বেটি গাবি না রেটলি দেশে তাও কয় মন করে যে খাইলা এটা চিন্তা করে লাভ নাই ও আমরা ফুবর বাড়ির বাচ্চা তোরে ডাক দিয়ান আর একসাথে খাটিওয়ালা খবর দাও বচাত্রে बच्चा खाना रे आए बेटा बुआ ऐसा गिराई तो कर क्या बच्चा बच्चा बोलता है डैड? आप क्या बोलता है, हम नहीं समझता। बोरे बाबा वाह बोरे बा इधर मैंने उगरी लगी से बेटी अभी बच्चा तो गया कोई ऐसा खबर दे ई बुआ इधर मत तो किच्छु बुझिया ना हमरा ने कोई मोर भूल चुका देखो अरे लुया ये तो सब मार दुआ যাও যাও তারে লইয়াও যাও তুই কুয়া যা এখন বলে। মাথা এটা কিছু বুঝা যায় না अच्छा अभी जाई रे बा डैड रुको रुको, आपकी हाथ में कोई लड़की है? आसा साथ बेटा हो दे लाकड़ी बहुत थी तो लाकड़ी चिंता कर सकता हूं ये लकड़ी नहीं है तो लड़की लड़की। ओ गरम लाकड़ी नहीं इतना तो आसे इतना आसे अरे आप बुढ़ा आदमी कुछ नहीं समझता। पिछाड़ी तो आसे बेटा अरे जाइए जाइए जाइए, जब काम में जाता कुछ नहीं समझता। ये हमारा बाप भी बुढ़ा हो गया। ও বেটা বল চুকাই দে কথা নেই ওরে বা কিটা খবর সব খবর তো বালাল রে বা আমার ওয়াইগো বাড়ি তাইলো ইকুর রে বা কোনো মাত দিয়ার বুঝানি যায় না ইকে কোনি কয় মম কিতা হইছে গো মুন্ডিয়ার লোক দি ইকে রে বেটা কিজাত মাছ শিখেছে মানে বিদেশি মাছ এটা কিতা কিতা হয়
মম ড্যাড মানে থ্যাংক ইউ এটা আর উগুরেলা জানো না ও খোদা জানো এটা আমি জানি না এটা কইয়া না নি আমার বেটি পাগল আমি পাগল তুমি তোরাও রে বা আমার বুয়া করে তোরাও বুঝাইবা বড় সহ্যের মাঝে আছি তুমি তো বহুত বিদেশ ভাতে খাইছো হয় হয় আমার বুয়া করে তুমি বুঝতে আর এই গাঁও তো আর কেউ নাই রে বা তুমি তোরা আঙ্গাত করে চলো রে বা চলো বম কোনো খাইতে বেটা বম সম নাই অন্য বইতে নিব नहीं ये बात नहीं है तो हम खाना खाएगा খানা কই খাইতে খানা না তো নাই খানা নাই তো हम समझ गया डैड भी नहीं समझते हिंदी बात और मोम भी नहीं समझते हिंदी बात ठीक है कोई बात नहीं है हम चला जाएगा हमारा मुंबई में चला जाएगा थैंक यू তোর ডর টেঙ্গু তুলিয়া তুই বই তাকছি আরো তোর মাথা তাইটা কিচ্ছু বুঝা যায় না কি তা মাথা শিখতে হয় কৌনো আমার বুয়া বেটা क्या हुआ কেনাকা क्या बोलता है কেনাকা ড্রেস আপনি পরিছে क्या हुआ आपका कोई बात तो हम नहीं समझता है আপনি কি কই আছে মই বুঝে নাই তো बोलता है आप हमारा सेंटर में नहीं आता है কত পরে যে আপনি আই আছে क्या बोलता है हम तो कुछ नहीं समझता रे দাইদি কয়েকগে কিতা মাথা ইগো আর দুয়ার পাগল গাইছি ইগু পাগল তার মাথা কিচ্ছু বুঝা যায় না কেন তো গিয়া লইয়া আইছো গিয়া দেখতে না না কইতাম দেখি খাও যায় মম ড্যাড আর কিছু জানি না আমি কথা বুঝ हमारा डैड ने क्या अगोड़ा बेगोड़ा लेके आ गया हम तो कुछ नहीं समझता ये डैड भी ना कुछ नहीं समझता আর এই গাঁওতে কোনো বেটা নাই ও বেটা বুঝাইতো তোমারে আপনি কি কই আছে আর কি ড্রেস পরেছে মই দিমাগ খারাপ হয়ে যাইছে क्या बोलता है तू हाँ? क्या बोलता है हम तो कुछ नहीं समझता আপনি কি বাত করি আছে अब क्या बेगोड़ा भाषा मारता है মই বুঝে নাই তো हम तो मुंबई से आया है ও বেটি বুয়া কোনা हाँ কিকু দরবারে কিকু मुंबई नहीं समझता কিতা রে ভাই কি কিতা মাত মাতে তার কথা আমি বুঝি না আর আমার কথা হে বুঝে না আমার দ্বারা এটা রইছে না ও ভাই তো আমার বুয়া কো দেখি क्या बोलता है आप लोग ও বেটি বুয়া খাদো ए डैड क्या हुआ ए क्या हुआ आपको ए मम আমার বুয়া पकड़ो पकड़ो डैड को पकड़ो আর বাস্তা না রে ये हमारा बुढ़ा डैड को क्या पकड़ो पकड़ो তোর বাপরে তুই জ্বর তুমি সবাই দখল লাই রে ভাই क्या बोलता है आप लोग बात बोलता है বানাই দিছে ও সুন্দর সান্ডে অত সুন্দর বা দিলাম রে ময়নান লাগান তুমি মাটিতে আর আইস কিতা মাতত রে বাবা আমি বুঝি না তোর মায়েও বুঝে না আর একবার বেটা বিদেশ খানা বেটা হেও বুঝে না কিতা রে বাবা রে তোর দফাও দূর হইয়া তুই বালা মার বাস্তব নাই রে আর বাস্তব নাই ও বেটা কান্দস নাই ওয়াকার পাগল হইছে পাগল লোক क्या बोलता है आप लोग हम तो कुछ नहीं समझता क्या खाली कुछ करता है কিতা হইছে রে বা ও ফতে দেখছি মই খালি মরি গেছেন নাকি তাকে বড় পাগল হওয়াটা রে বা দেখো না কই থেকে আইলো গেলা পালাওয়ালি ভিতর দিলা আর এখন আইয়া দেখি কিতা কিতি মাত মাতে কিতা হইছে রে বেটা कुछ नहीं वो लोग क्या बोलता है हम कुछ नहीं समझता ও দেখো না বাংলা মাত মাতে হে কিতা কর জাননি ইগুরা কিতা মাতই হে কেন বুঝে না ও হো ও তাহলে বেটা ট্যাঙ্ক কে কইতে রানি আমি ওই ট্যাঙ্ক তুই লাগবো কই সুবা আমি বেটি রে ঠেলা মারি দিছি কই বদনা লইয়া এগো মনে কয় আগেছে না কয় ওহো সুবা সুবা ইতা না মানে তুমি মসলে হোজন পুরানা সুবা তা গো ইতা না কিতাতে হে কইছে সকাল সকাল अब कितना दिन उधर से रह गया और हम तो 5 साल रह गया तो इको 5 বছর রইছি নি তো বদন পুয়া ও ফাস বছর না ও এর লাগি করে 5 বছর রইছি তা ফাউল দিছে বাংলা ইতা वो लोगों ने तो मेरे मॉम ने मेरे डैड ने मुझे पागल कर दिया ও ও ভাই ওদের মম আর ড্যাড এটা কিতা এটা এটা মায়া ডাক হ্যাঁ? ডাক মানে বাপ আর ও মম বেটা মানে মা তুই অত মায়া ডাকতাস নি বেটা আচ্ছা আমি ডাইকো ও তো বালা গুয়ারি ওর মায়া ডাক দিছে কি বাপ হইছে না কিতা কিতা কইলো ডাক ডাক মানে বাপ हाँ 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 বুঝছি বেটা ये बोलता है तो বাবা রে রাগ করিস না রে বা আর তো মমরার তো বুঝাইছি লাগড়ি কিতা কই কে তো খান খাইলার কয়দিন থাকি লাকড়ি क्या है लकड़ी नहीं है तो लड़की है लड़की ओ लड़की माने पुड़ी पुड़ी हाँ 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 कितना हुई थी? ठीक है कितना होइছে लड़की से क्या करना है शादी करेगा हम ओ हे बियाह करतो बियाह ও ইটা তো তারে আমরা হন থাকতো না নি আমরা মন নাই নি নাতি নসা উড়ো লইতা ওই, ওই, ওই। কিতা বেটি মন আছে ও ঠিক আছে বেটা। বিয়াহ করতো খালটা কি তারে আমার লগে দিলেই আমি কয়দিন আমার লগে রইবো আর আমিও হিন্দি তুরা তুরা জানি তার বুঝমু আর বাংলাতে কইয়া কইয়া শিখাইলি মুতারে
হিকাউরে বা কামও লাগাইও না তারে ना ना अरे तुम जाने कौन घूरिए की देखो मुझे आपका शादी फिक्स होना होने वाला है ठीक है कल उन लोग लड़की देखने को जाएगा थैंक यू आप कल से मेरे साथ में घूमो उधर गांव में घुमा के आपको ठीक ये है। बात सिखाएंगे ठीक है कोई बात नहीं तुम्हारा होता है थैंक ना थैंक यू মানে मतलब বালা বালা अच्छा 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 तो तुई खाली बाला कैसी हम ठीक है हमरा मेरा बहुत अच्छा लगा हां ठीक है तुम्हारे तो तुझे आगे भाई तुमने वो भाई ते जाओ नेव गुआरे घरे दिन या মানে বেশ মা তোরা কাম নাই হে জেলা কয় খালি বাদ দিও সাইতে আর আমি আইমু সময় সময় তুই তো বুঝাই দাও ठीक है